आध्यात्मिक और पौराणिक विषय भिडियो देखा आपण मैंने आध्यात्मिक शक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः जुजुश्चवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, दुर्योधन आदि मोर कुमार माने और युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्र माने धर्मस्थली कुरुक्षेत्र रे रण करने मिलित होई कौन कले। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राज वचनमब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कहिले, हे राजन, सेही समर आरंभ समय रे व्यूह निर्माण करुथिबा पांडव सेना को देखि तुम्भर पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्यଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିନୟରେ କହିଲେ, हे गुरुदेव, ଆପଣଙ୍କ शिष्य धीमान द्रुपद राजाଙ୍କ नंदन दृष्टद्युम्नଙ୍କ द्वारा व्यूहरे सुरक्षित पांडव मानकर एही विशाल सेना को देखंतु। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। एही सेना मानक मध्यरे भीम अर्जुन समान योद्धा राजागण सात्यकी विराट द्रुपद महारथ दृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशीराजा पुरुजित कुंतीभोज नरश्रेष्ठ शैब्य विक्रमशाली योद्धा मन्यु बलवान उत्तमौजा सुभद्रांक नंदन अभिमन्यु और पांचालींक पंचपुत्र प्रतिबिंध्य आदि महारथी माने रहिछन्ति। अस्माकन्तु विशिष्टा जे तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजश्रेष्ठ, आंभ सेनापति मानकर मध्यरे जेउ माने प्रधान और सेमानकर पति अटंती सेमानक नाम कहूछि शुणन्तु। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकन्नश्च सौमदर्ती जयद्रथ अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भीष्म, कर्ण, रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा एवं जयद्रथ प्रभृतिଙ୍କ सह आहुरी बहुत रणप्रवीण महापराक्रमवंत वीरमाने आंभ निमंते प्राणत्याग करने प्रस्तुत अछंती। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दीतमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तथापि भीष्मଙ୍କ द्वारा पालित आंभमानଙ୍କର सेना भीमଙ୍କ द्वारा सुरक्षित पांडव मानଙ୍କ सेनाଙ୍କ सहित युद्ध करने सक्षम हेला परी बोध हेउ नाही। एणु आपण माने समस्ते सबु व्यूह द्वार मानकरे तथा विभागरे बांटी होई रही आंभ सेनापति भीष्मଙ୍କୁ रक्षा करंतु। तस्य संजनयन हर्षं कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चै शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमूल अभवत् ततः शेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव
ଦିବ୍ୟୌ ଶଙ୍ଖୌ ପ୍ରଧାତ୍ମତୁ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କୁରୁକୁଳ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମନରେ ହର୍ଷଜାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସିଂହନାଦ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତଦନ୍ତେ କୌରବ ବାହିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ମୃଦଙ୍ଗ, ପଣବ, ଆନକ ଓ ସିଂଘା ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାଜି ଉଠିଲା। କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବାଦ୍ୟନାଦ ଉଠିଲା ପରେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହୟଯୁକ୍ତ ଯାନ ଉପରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କଲେ। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶୋ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ଭୃଗୋଦରଃ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତିପୁତ୍ರೋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ନକୁଳଃ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକୌ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ, ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ପୌଣ୍ଡ୍ର ଶଙ୍ଖ, ରାଜା ଧର୍ମରାଜ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ, ନକୁଳ ସୁଘୋଷ ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜା, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିରାଟ, ଅଜେୟ ସାତ୍ୟକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ପ୍ରତିବିନ୍ଦ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ବଜାଇଲେ। ସଘୋଷଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟତ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଚୈବ ତୁମୁଳ ଅବ୍ୟନୁନାଦୟନ। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्य मीदमाह महीपते। ସେହି ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କର ତୁମୁଳ ଧ୍ୱନି ଆକାଶ ଓ ଧରଣୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି କୌରବ ବାହିନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟଜାତ କରାଇଲା। ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣଙ୍କ ତନୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଏପରି ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମର କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ଷଣର ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଦେଖିକରି କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁଟିକି ଉଠାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସେନୟୋରୁଭୟमध्ये ରଥଂ ସ୍ଥାପୟାମ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଯାବଦେତା ନିରୀକ୍ଷେ ଅହଂ ଯୋଦ୍ଧୁକାମନवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे जोत्स्यमानानवेक्ष्ये अहं जयते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हे ଅଚ୍ୟୁତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣ ଇଚ୍ଛା କରି ରହିଥିବା ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, କେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏହି ରଣରେ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।